السلام عليكم الإخوة الكرام. هذا الفيديو غادي نخدمو فيه اون بارتي ديال شيمي 2014 غاتراباج. كما العادة خدمت تمرين الله يضيع هرس راسك وجي قارن معايا المعطيات. تفهمنا؟ تحط لي نونسي حداك، تحط لي ريبونس ديالك، قارن معايا غير المعطيات وغتستافد بإذن الله. نبداو على بركة الله. Première partie. Les acides carboxyliques entrent comme éléments essentiels dans la composition de plusieurs produits utilisés dans notre quotidien, comme les médicaments, les parfums, les aliments et autres. Le but de cette partie est l'étude de la réactivité d'un acide AH avec l'eau et la détermination de sa formule. On néglige l'influence des ions H- sur la conductivité de la solution et on écrit l'expression de la conductivité sigma d'une solution aqueuse diluée d'un acide AH comme suit. La conductivité, l'expression d'Yala. Les conductivités molaires ioniques, θ égale à 25 degrés Celsius. Les conductivités molaires ioniques, atteint ces valeurs d'IALM. Valeur de pKa de quelques couples acides-bases, atteint plusieurs couples. Il y a AHA, d'une façon générale, mais dans la réalité, atteint plusieurs couples, atteint ces constantes d'acidité d'IALM. Une bouteille au laboratoire contient une solution aqueuse S d'un acide carboxylique AH de concentration molaire C et de volume V, 1 litre. Pour reconnaître cet acide, un technicien de laboratoire mesure la conductivité de la solution S et trouve la valeur sigma égale. On modélise la transformation ayant lieu entre l'acide AH et l'eau par l'équation chimique suivante. AH plus H2O donne H3 plus H-. يعني هنا عطاونا la réaction. مزيان. Donnez. Recopie sur votre copie le tableau descriptif suivant et le compléter. هنا عطاونا la réaction, عطاونا tableau d'avancement. Il suffit de recopier le schéma ديالك حطها كما هي، ما تزيد ما تنقص. فهمنا؟ وعمر الطابلو صافي وما تضيعش البوان ديالك. Alors tableau d'avancement هو عندنا. L'état initial intermédiaire équilibre, AH plus H2O et A moins H3+. Et la quantité de matière initiale, puisqu'on m'a dit 0, 0. N initial AH moins X, XX, ce sont des produits qui forment un réactif. Final, l'état d'équilibre, ou l'état final, qui dit N AH, il y a moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Bien, yalla. Trouver la valeur de l'avancement x-équilibre à l'équilibre. Alors, l'avancement x-équilibre, bien sûr, on a les produits. Les produits, soit on a soit on a حنا ديما كنخدموا بهذا حيت هذا كيكون عندنا عليه une information. اما في هذا لو كان les deux بحال بحال. Alors, x-équilibre, c'est une quantité de matière est égale à la concentration effective de H3+ fois le volume. On a, d'après la définition, la conductivité s'écrit sous cette forme. Alors, d'après le tableau d'avancement, A-, concentration de A- égale à concentration de H3+, égale à X équilibre sur V. C'est-à-dire, je peux factoriser بواحد فيهم. Alors, sigma égale à lambda de A- plus lambda de H3+, le tout fois H3+. Je cherche H3+, c'est-à-dire, غادي ننزلو هنا تعطينا هاد l'expression. هاد l'expression فين غنديها الوليدات؟ غنديها نغومبلاسيها في هاد البلاصة. فهمنا؟ غتولي عندنا X équilibre، ها هي درت فيها غابي. Il y a H3+ fois le volume, il y a sigma fois V sur H3+, sur lambda de A- plus lambda de H3+. Mzien, yalla. D'abord, on a l'application numérique. L'application numérique sigma bash a la valeur d'Yala. Notez bien, on a le volume هنا خصو يكون باش بالمتر كوب. باش عطينا le volume هنا بالlitre. Notez bien, 1 litre, il y a 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Alors, doit être mètre cube. Finalement le mol. Je calcule. Alors il y a 5,31 10 à la puissance moins 4 mol. Il y a la valeur de X équilibre. La question 3, calculer le taux d'avance, la valeur du taux d'avancement final de la réaction étudiée. Conclure. Le taux d'avancement X équilibre sur X max. X max, pardon, puis on calcule X équilibre. X max, puisque l'eau est en excès, alors le réactif limitant est AH, donc X max est égal à C fois V. C'est la valeur d'IALO 5 10 à plus moins 3, le volume est 1, il y a 5 10 à plus moins 3 mol. X équilibre déjà حسبناه, alors arrête le taux X équilibre sur X max, alors il y a la valeur d'IALI, il y a 0.
106. Il a ضربتها في 100 تعطينا 10,6%. هاد la valeur qui dit inférieure à 1, donc la réaction est limitée. Elle dit à la conclusion. La question 4, s'assurer que la valeur du pH de la solution est. Alors, je n'ai des pH et homologue H3+. Je n'ai H3+, c'est X équilibre sur V. X équilibre sur V. غير هنا V تكون بالليتر. حتى là, la concentration doit être en mol par litre. تفهمنا؟ كاتب المتر كيوب حولها. رجع mol par litre. Alors, finalement, je trouve de la valeur 3,26 l'État. Exprimer le quotient de réaction QR à l'équilibre en fonction de pH et C. Le quotient de réaction QR à l'équilibre, il y a les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Je m'intéresse seulement les éléments aqueux, c'est-à-dire liquide entero. Alors, A- fois H3 sur AH. D'après le tableau d'avancement, A- égale à H3 à l'équilibre, égale à X équilibre sur V. Puisque c'est un réactif, il y a C fois V moins X équilibre sur le volume. Je vais séparer les deux. On va séparer maintenant. غتعطيك C fois V sur V. غتسامبليفي V غتبقى لك C. وهنا غتبقى لك X équilibre sur V. وشنو هي X équilibre sur V؟ هي شنو هي H3+. ها هي. مزيان؟ Je vais remplacer هادي هنا وهادي هنا. Alors شنو هي؟ H3+ غنخليها A moins H3+ غتولي عندي H3+ au carré. و AH هي هاد l'expression غنرمبلاسيها هنا غتولي عندي C moins H3+. Sachant que H3+, هي شنو هي 10 à la puissance moins pH. Malo carré, tu 10 à la puissance moins 2 pH, c'est moins 10 à la puissance pH. C'est l'expression demandée. On déduire, question numéro 6, on déduire la valeur de pKa du couple et on identifie l'acide étudié. Donc, on sait que Ka égale à, il y a QR à l'équilibre, il y a l'expression. pKa, il y a moins log Ka. Il y a moins log de l'expression. Radjit remplace à fin, fait le blassa. Il y a que blassa, il y a dit. Je remplace chaque grandeur sa valeur ديالو غادي نلقى pKa égale à 4,2. هنا parmi هاد في الطابلو parmi هاد لي كوبل اللي عندها 4,2 هو شنو هو l'acide benzoïque هو هاد الكوبل هذا. Alors, septième question, laquelle des deux espèces AH- domine dans la solution S justifiée? غنطلق بالexpression pH égale à pKa plus log ديال la base sur l'acide. On a deux méthodes pour identifier l'espèce prédominante. Alors, on dit la méthode. C'est-à-dire qu'on l'autre côté. On dit pH moins pKa. Je vais log, on dit 10 à la puissance. Je vais log, on dit 10 à la puissance pH moins pKa. Déjà, pH est 3,27 et pKa, alors, on a la valeur que c'est 0,117. Qui veut dire la valeur inférieure à 1, c'est-à-dire l'expression كاملة inférieure à 1. غادي نطلع AH هنايا multiplié fois 1 تعطينا شنو هو la concentration ديال la base inférieure à la concentration ديال l'acide. C'est-à-dire شكون اللي prédominante هو l'acide. Donc l'espèce prédominante est l'acide AH. ما كنديرش concentration وليدات هنا علاش؟ حيت كنهضر على espèce ما ديروش ليها concentration خليو élément. Passons maintenant à la deuxième partie. Le but de cet exercice est l'étude simplifiée de l'accumulateur nickel-cadmium au cours de son fonctionnement comme générateur. Parmi les données, atteindre la constante d'équilibre associée à cette réaction spontanée. Il y a la valeur d'IA, la constante de Faraday. On réalise à température 25 degrés Celsius la pile nickel-cadmium constituée de deux compartiments reliés par un pont salin tel que le premier compartiment est constitué par une plaque de nickel immergée dans une solution ionique de sulfate de nickel. Le deuxième compartiment est constitué par une plaque de cadmium immergée dans une solution ionique de sulfate de cadmium. Les deux solutions ioniques ont même volume, même concentration molaire initiale. On relie les deux pôles de la pile à travers un résistor et un ampèremètre. Résistance, c'est une résistance variable qui indique la valeur I est égale à 0,2 A, sachant que la plaque de nickel est la bande positive de la pile. Répondre aux questions suivantes. Représenter le schéma du dispositif expérimental de la pile réalisée. Alors, on dit le compartiment ديالي الأول هو هذا كرسمه مزيان. Le pont salin bien sûr. La solution ديال من هنا
ديالاش اختاريت انا درت اسيدي النيكل سلفات دو نيكل وهنا درت سلفات دو كادميوم سيتادير جو في امرجي واحد البلاك ديالاش ديال الكادميوم هنا مزيان جو في امرجي باردون واحد البلاك ديال من ديال النيكل هنا غندير واحد لو فيل لي باش بلومبيرمتر وريزيستور نقدروا نديرو هنا فلاش علاش حيت هذا الريزيستور كيدير فاريابل اولا ديرو بحال هكا با دو بروبليم غادي هنا الو باش نعرف انا اشنو طرا خصني انديكاسيون الانديكاسيون اللي عطاوني انه شنو هو لا بلاك دو نيكل اي لا بون بوزيتيف فين هو البلاك ديال النيكل واللي درتو اغوش هذا هو البوزيتيف صافي اون فوا قالوا لي بلاك بوزيتيف صافي لقيت كلشي الوغ هنا بلاك بوزيتيف اللي هي على كاتود اوتوماتيكمون ندير هنا موان انود بوزيتيف كيخرج منه الكورون سيتادير الكورون فا سيركولي في هذا لو سونس هنا نيجاتيف كيخرج منه لي زيليكترون مزيان au niveau de l'électrode on va libérer les électrons غيهربوا les électrons c'est-à-dire au niveau de l'électrode اطرا اوكسيداسيون اللي توجور بلا نود يعني هنا توقع لينا ديغراداسيون هاهي كتكال هادي فهمنا au niveau de l'électrode les électrons جايين شوف معايا مزيان ها les électrons غيكونوا جايين هنا c'est-à-dire on va gagner les électrons c'est-à-dire Ni2+ il va gagner هاد deux électrons pour former Ni solide c'est-à-dire وقع ليا au niveau de l'électrode un dépôt فهمنا يعني هنا طرا une réaction de réduction انا درت الشيما ديالي مزيان بغيتي تزيد هنا دير رياكسيون دوكسيداسيون انا دير رياكسيون دو ريدكسيون مزيان حنا ربحنا لا نوت ديالنا deuxième question écrire l'équation de la réaction se produisant au voisinage de chaque électrode et l'équation bilan au cours du fonctionnement de la pile alors نمشي au niveau de la cathode à la cathode s'effectue une réduction cathodique يعني Ne2+ elle va gagner deux électrons pour former Ni on a dire deux flèches à l'anode s'effectue une oxydation anodique, c'est-à-dire la plaque de cadmium, elle va perdre deux électrons pour donner Cd2+. Le bilan, les électrons ont des mêmes valeurs, c'est-à-dire on va réactif plus réactif, produit plus produit. Ça marche. Bien sûr, on a une seule flèche, la réaction indiquée totale. Mais bien. Calculer la valeur du quotient de réaction QR initial du système étudié et s'assurer de son sens d'évolution. Le quotient de réaction QR initial. La réaction d'Yali, la réaction. Quand les produits sur les réactifs. Je m'intéresse les éléments aqueux. Je connais les aqueux, mais les films les ions. هذا وهذا. هذا كي يدير solide ما ناخذوش هذا solide ما ناخذوش. لحسن الحظ ديالنا اوغوزمون عندنا لي كوفيسيون هنا 1 1 1 1 يعني الكوفيسيون ندير ليكسبوزون ديالو 1 تبع معاه لا كوسيون دو رياكسيون انيسيال هي كونسونطراسيون افيكتيف ديال الكادميوم على بويسونس 1 انيسيال كونسونطراسيون افيكتيف ديال Ne2+ في ليطا انيسيال على بويسونس 1 هذه 0 1 0 1 حيت عندهم ميم كونسونطراسيون جو في كومباري هذه مع لا كونستانت ديكيليبر اللي عطاوني هنا كيو ار كيفاش دايره هي كيو ار ايكال 1 la constante d'équilibre égale à 4,5 10 à puissance 5 QR inférieur à K toujours هذه il cherche باش تولي كتساوي هذه c'est-à-dire باش هذه تزاد هذا خصو يتزاد باش يتزاد هذا خصو يكون réactif donc l'ensemble évolue dans le sens d'augmentation de QR donc le sens direct les sens 1 calculer la valeur de la concentration d'ion Ne2+ restant dans la solution du premier compartiment après une durée delta T 60 minutes de fonctionnement de la pile. Alors, رجعنا الرياكسيون ديالو قلب على Ne2+ شنو هو réactif le produit. Ne2+ c'est un réactif, c'est-à-dire ينقص ولا يتزاد ينقص. C'est pour ça je قال لك concentration de Ne2+ restant fine pendant واحد la durée ديالها 60 minutes, 1 heure. Alors إلا درتي طابلو دافونسمون رجع لهادي سوا دير طابلو دافونسمون سوا بلاش. Alors هذا في ليطا انيسيال شحال كان عنده N0 او لا ان انيسيال ديالاش ديال Ni2+ في الانترميديير شحال كان عنده غيكون N0 موان اكس حيت هنا الكوفيسيون اللي مضروب هنا مضروب في واحد الوغ هذه اللي غنخدم بها لا كونسونطراسيون ديزيون Ne2+ ريستون à l'instant T انا نمشي للانترميديير ان في l'instant T ديالاش ديال Ni2+ هي ان انيسيال ديال Na2+ موان اكس شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير هي لا كونسونطراسيون فوا الفوليوم ولكن اش من l'instant T c'est-à-dire هذه بوحدها
هذه غادي نديها هنا شنقول هي لا كونسونطراسيون ان لانستون تي ديال ان اي دو بلس فوا الفوليوم، وهذه شنو هي ان اي انيسيال هي لا كونسونطراسيون انيسيال ديال ان اي دو بلس فوا الفوليوم و اكس. يعني هذه باش بدلتها مزيان غادي نقسم على الفوليوم، يعني الفوليوم مع الفوليوم غيمشي، ها هي ما بقاش عندي الفوليوم هنا، وهذا الفوليوم على هذا الفوليوم غادي يبقى الا قسمت عليه مزيان. يلا هنا سهلت الامور. جو شيرش ماتنون اكس. On sait très bien que Q égale à I fois delta T, Q égale à N ديال les électrons fois F. علاش غنخدم بهادي؟ حيت عندي لا دوري وعندي كونستونت دو فاراداي. تفهمنا؟ الوغ الفوليوم عندي كونسونطراسيون انيسيال عندي بقى عندي مشكل في اكس، اكس غنلقى اون فونكسيون دو اي دلتا تي وكونستونت دو فاراداي. مزيان. الوغ هادي ايغال هادي وهادي ايغال هادي، جو بو تيري واحد ليكسبرسيون اللي هي هادي ان ديال لي زيليكترون ايغال اي فوا دلتا تي سور اف، ساشون كو لا كونتيتي دي زيليكترون ايشونجي هي 2 اكس. علاش؟ حيت كيتبادلوا مع بعضياتهم، ارجعوا ليكسواسيون ديالنا 2 اكس بجوج بيهم كيتبادلوا مع بعضياتهم 2 اكس، سي بور سا غندير لا كونتيتي ديال لي زيليكترون هي شحال؟ هي 2 اكس. الوغ غنرومبلاسي هادي في هاد البلاصه ونقسم على جوج، ها هي غتولي عندي اكس ايغال شنو هو؟ اي فوا دلتا تي سور 2 اف. ركز معايا مزيان مازال الخدمه. هاد اكس اللي لقيتها هنا غنمشي نغومبلاسيها في هاد البلاصه هادي، سيتادير هادي غنجي نحطها هنا، هادي غنجي نحطها هنا، موان ها هي ياك اكس غنحط هادي كامله ونقسم على الفوليوم، ها هي. دابا بقات ليا لابليكاسيون نيميريك. هادي لا فالور ديالها عطاوها ليا، اي هي 0 شحال عطاونا اي 0 1 ولا 0 2 جو بونس. دلتا تي 60 مينوت غنحولها، ها هي اي 0 2. دلتا تي 60 مينوت غنحولها للسكوند نضربها في 60 2. كونستون دو فاراداي هي هادي لا فالور ديالها، والفوليوم شحال عطاونا 0,2 litres. Je trouve finalement pendant la durée 60 minutes la concentration اللي كتبقى 0,08 مول بار لتر، يعني انا باقي غير في الانترميديير ما مشيتش للفينال. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا التمرين. عاودوا اتيت روبوزي، ديروا بوز باش تنقلوا لي ريبونس ديالكم. نتمنى لكم التوفيق، السلام عليكم.